శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీర రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా అరయ జటాయువున కట్టే మోక్షమిచ్చితివి హరుని విల్లు విరిచి అలరితివి హరయ జటాయువున కట్టే మోక్షమిచ్చితివి హరుని విల్లు విరిచి అలరితివి 20 రాతికి ప్రాణమిచ్చితి వింతటి నిన్ను నరుడంటానుండిరిగా నాటివారు 20 రాతికి ప్రాణమిచ్చితి వింతటి నిన్ను నరుడంటానుండిరిగా నాటివారు రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నెమ్మది సరయువులో నించితి వైకుంఠము పమ్మి మారుతికి బ్రహ్మపట్టమిచ్చితివి నెమ్మది సరయులో నించితి వైకుంఠము పమ్మి మారుతికి బ్రహ్మపట్టమిచ్చితివి దుమ్ములుగా రాక్షసుల తుత్తుమురు చేసితివి నమ్మిరిగా రాజవంట నాటివారు దుమ్ములుగా రాక్షసుల
రాక్షసుల తుత్తుమురు చేసేతివి నమ్మిరిగా రాజవంట నాటివారు రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా ఎందును చెడని పట్టమిచ్చితి విభీషణునికి అంది పరశురాముని అంగవించితి ఎందును చెడని పట్టమిచ్చితి విభీషణునికి అంది పరశురాముని అంగవించితి ఇందునే శ్రీ వెంకటేశ ఎరుగక దశరథ నందనుడే ఎనిరిగా నాటివారు ఇందునే శ్రీ వెంకటేశ ఎరుగక దశరథ నందనుడే ఎనిరిగా నాటివారు రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా
పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు, పరగినాన విద్యల బలవంతుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు, పరగినాన విద్యల బలవంతుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు. రక్కసుల పాలిటి రణరంగ శూరుడు, వెక్కసపు ఏకాంగ వీరుడు. రక్కసుల పాలిటి రణరంగ శూరుడు, వెక్కసపు ఏకాంగ వీరుడు. దిక్కులకు సంజీవి తెచ్చిన ధీరుడు, దిక్కులకు సంజీవి తెచ్చిన ధీరుడు. అక్కజమైనట్టి ఆకారుడు, దిక్కులకు సంజీవి తెచ్చిన ధీరుడు. అక్కజమైనట్టి ఆకారుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు, పరగినాన విద్యల బలవంతుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు. లలిమీరిన ఎట్టి లావుల భీముడు, బలుకపికుల సార్వభౌముడు. లలిమీరిన ఎట్టి లావుల భీముడు, బలుకపికుల సార్వభౌముడు. నెలకొన్న లంకా నిర్ధూమధాముడు, నెలకొన్న లంకా నిర్ధూమధాముడు. తలపున శ్రీరామునాత్మారాముడు, నెలకొన్న లంకా నిర్ధూమధాముడు. తలపున శ్రీరామునాత్మారాముడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు, పరగినాన విద్యల బలవంతుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు. దేవకార్యముల దిక్కువరేణ్యుడు, భావింపగల తపఫల పుణ్యుడు. దేవకార్యముల దిక్కువరేణ్యుడు, భావింపగల తపఫల పుణ్యుడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర సేవాగ్రగణ్యుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వర సేవాగ్రగణ్యుడు. సావధానుడు సర్వశరణ్యుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వర సేవాగ్రగణ్యుడు. సావధానుడు సర్వశరణ్యుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు, పరగినాన విద్యల బలవంతుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు, పరగినాన విద్యల బలవంతుడు. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు, పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు.
ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు, ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు, నాకే అదనెరిగి తెచ్చి తిని అవతరించవయ్యా. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు, నాకే అదనెరిగి తెచ్చి తిని అవతరించవయ్యా. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు. నిన్ను బాసి నీ రామ నే చూడగ నా రామమున నిన్ను బాడే రామ రామయను చూరామ. నిన్ను బాసి నీ రామ నే చూడగ నా రామమున నిన్ను బాడే రామ రామయను చూ. ఆమెలుత సీతయని అప్పుడు నే తెలిసి నీ ముద్ర ఉంగరము నేనిచ్చి తిని. ఆమెలుత సీతయని అప్పుడు నే తెలిసి నీ ముద్ర ఉంగరము నేనిచ్చి తిని. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు, నాకే అదనెరిగి తెచ్చి తిని అవతరించవయ్యా. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు. కమలాప్తకులుడా నీ కమలాక్షి నీ పాద కమలములు తలపోసి కమలారి దూరే. కమలాప్తకులుడా నీ కమలాక్షి నీ పాద కమలములు తలపోసి కమలారి దూరే. నెమకి ఆలేమను నీ దేవి అని తెలిసి, నెమకి ఆలేమను నీ దేవి అని తెలిసి అమరంగని సేమమటు విన్నవించి తిని. అమరంగని సేమమటు విన్నవించి తిని. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు, నాకే అదనెరిగి తెచ్చి తిని అవతరించవయ్యా. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు. దశరథాత్మజ నీవు దశశిరుని చంపి ఆ దశనున్న చెలిగావు దశ దిశలు పొగడా. దశరథాత్మజ నీవు దశశిరుని చంపి ఆ దశనున్న చెలిగావు దశ దిశలు పొగడా. రసికుడ శ్రీ వెంకట రఘువీరుడా నీవు, రసికుడ శ్రీ వెంకట రఘువీరుడా నీవు. శశిముఖి చేకొంటివి చక్కనాయ పనులు, శశిముఖి చేకొంటివి చక్కనాయ పనులు. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు, నాకే అదనెరిగి తెచ్చి తిని అవతరించవయ్యా. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు, నాకే అదనెరిగి తెచ్చి తిని అవతరించవయ్యా. ఇదే శిరసు మాణిక్యమి.
ಪುನಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ನಮಾಮಿ ನಾಥೇತಿ ನಮನ್ಸರೆ ಮೇ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರಣಾದ್ ಭವೇತ್. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಹನುಮದ್ವಾಹನ ಅಧಿರೋಹಿಸಿದಂತಹ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯಾದಂತಹ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇ ಯೇ ಗುಣಾನಾಮ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಯಂ ತೇಷು ತೇಷು ಸ್ಮನಿದರ್ಶಯಂತಿ ಸಾಕ್ಷಾನ್ ಮಹಾಭಾಗವತ ಪ್ರಬರ್ಹಂ ಶ್ರೀಮಂತಮೇನಂ ಹನುಮಂತ ಮಾಹುಹು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಭರಿತನಾದಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಹನುಮಂತ. ಅಂತಹ ಆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇವೈಷ ದದೌ ಯದಸ್ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಸ್ವಾನಂದ ಹೇತೌ ಭಜತಾಂ ಜನಾನಾಂ ಮಗ್ನ ಸದಾ ರಾಮ ಕಥಾ ಸುಧಾಯಾಂ ಅಸಾವಿದಾನೀಂಚ ನಿಷೇವಮಾಣೋ ರಾಮಂ ಪತಿಂ ಕಿಂ ಪುರುಷೇ ಕೈಲಾಸ್ತೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಥೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೇಷ್ಠೋ ನ ರಾಮಸ್ಯ ಬಭೂವ ತಸ್ಮಾನ್ ನ ರಾಮರಾಜ್ಯೇ ಸುಲಭಂ ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ತತ್ಪಾದ ಸೇವಾರತಿರೇಶ ನೈಚ್ಛತ್ ತಥಾಪಿ ಭೋಗಾನನು ಸಾ ವಿರಕ್ತಿ. ವಿರಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೀತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಷ್ಠೋನ ರಾಮಸ್ಯ ಬಭೂವ ತಸ್ಮಾನ್. ಹನುಮಂತನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ತತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ರತಿರೇಶ ನೈಚ್ಛತ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಇದು ವಿರಕ್ತಿ ಅಂದರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಂಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹದ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಲೇನೆ ಯಜಮಾನನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ತೊಡಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಆಗ ಅದನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಆ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು.
ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತಾ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾದ್ ಭವೇತ್ ಅಂತ. ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹನುಮಂತ. ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಥಟ್ಟನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲವೂ ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಬಲವೂ ಒಂದು, ಇನ್ನು ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ಬಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶರೀರ ದಾರ್ಢ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಮುಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಕತ್ತಲಾಗಿರ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅದು ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಒಕ್ಕಡೆ ಏಕಾಂಗವೀರುಡುರುವಿತಿ ದೈವ ಮೌನ, ಒಕ್ಕಡೆ ಏಕಾಂಗವೀರುಡುರುವಿತಿ ದೈವ ಮೌನ, ఎక్కడ హనుమంతునికి దురాలోకము, ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌన, ఎక్కడ హనుమంతునికి దురాలోకము, ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌన, ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌన. ముందట నేలెడి పట్టమునకు బ్రహ్మైనాడు, ముందట నేలెడి పట్టమునకు బ్రహ్మైనాడు, అందరు దైత్యుల జంపి హరి పేరైనాడు, ముందట నేలెడి పట్టమునకు బ్రహ్మైనాడు, అందరు దైత్యుల జంపి హరి పేరైనాడు, అందిరుద్ర వీర్యము తానై హరుడైనాడు, అందిరుద్ర వీర్యము తానై హరుడైనాడు, ఎందున హనుమంతునికి దురాలోకము, అందిరుద్ర వీర్యము తానై హరుడైనాడు, ఎందున హనుమంతునికి దురాలోకము, ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌన, ఎక్కడ హనుమంతునికి దురాలోకము, ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌన, ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌన. చుక్కలు మూవ పెరిగి సూర్యుడు తానైనాడు, చుక్కలు మూవ పెరిగి సూర్యుడు తానైనాడు, చిక్కు పాతాళము దూరి శేషుడైనాడు, చుక్కలు మూవ పెరిగి సూర్యుడు తానైనాడు, చిక్కు పాతాళము దూరి శేషుడైనాడు, దక్కన వాయుజుడై జగత్ప్రాణుడైనాడు, గక్కన వాయుజుడై జగత్ప్రాణుడైనాడు, ఎక్కువ హనుమంతునికి దురాలోకము, గక్కన వాయుజుడై జగత్ప్రాణుడైనాడు, ఎక్కువ హనుమంతునికి దురాలోకము,
లోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడొరువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురా లోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడొరువికి దైవమౌనా ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడొరువికి దైవమౌనా జలధి పుటమిగిసి చంద్రుడు తానైనాడు జలధి పుటమిగిసి చంద్రుడు తానైనాడు మలసి మేరువు పొంత సింహమైనాడు జలధి పుటమిగిసి చంద్రుడు తానైనాడు మలసి మేరువు పొంత సింహమైనాడు బలిమి శ్రీ వెంకటేశు బంటై మంగాంబూధీని బలిమి శ్రీ వెంకటేశు బంటై మంగాంబూధీని ఇలై హనుమంతునికెదురా లోకము బలిమి శ్రీ వెంకటేశు బంటై మంగాంబూధీని ఇలై హనుమంతునికెదురా లోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడొరువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురా లోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడొరువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురా లోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడొరువికి దైవమౌనా ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడొరువికి దైవమౌనా ఉరువికి దైవమౌనా ఉరువికి దైవమౌనా. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಊರು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಇರುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಹಾಗೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನೋ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮನೋ, ಹೀಗೆ ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈಶದಾಸ ಭಾವ ಅವರೀರ್ವರಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಶನು ಸ್ವಾಮಿಯಾದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಾಸ ಹನುಮಂತ. ಅಂತಹ ಆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ 4 ರಾಜ ಬೀದಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ರಾಜ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಠೀವಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯನ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ಹನುಮದ್ವಾಹನ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ. ಭಯರಹಿತರಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಎಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಸರಿಸಿ, ಎಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಒಡ್ಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಿರ್ಭೀಕರಾಗಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದಂತೆಲೇ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿದಂಥವರು. ಅಂತಹವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿರ್ಭೀಕರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ, ಅರೋಗತ, ರೋಗರಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಸುದೃಢಕಾಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಶರೀರದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ವಾಯು ಅಂತ, ಆ ವಾಯುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಭೀಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ. ಜಡತನ ಇಲ್ಲದಲೇನೆ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಆದಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಲೇನೆ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಹಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ರಾವಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವೈಹಿ ದೂತಮಾಗತಂ ದುರಂತ ವಿಕ್ರಮಸ್ಯ ಮಾಂ ರಘುತ್ತಮಸ್ಯ ಮಾರುತಿಂ ಕುಲಕ್ಷಯೇತವೇಶ್ವರಂ. ನಾನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು ಅಂತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳದಲೇನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ವಾಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ವಾಲಿ ಅನ್ನಂಥವನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? ಅವನನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವಕನು ನಾನು ಅಂತ ಯಜಮಾನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ರಾವಣನ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ? ರಾವಣನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ವಾಲಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದ. 10 ತಲೆಯ ಹುಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ರಾವಣನನ್ನು ವಾಲಿ ತನ್ನ ಮಗ ಅಂಗದ ಮಲಗಿದಂತಹ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಕೀಟದಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ. ಅಂತಹ ವಾಲಿ ಸತ್ತೋದ, ಅವನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ರಾಮ. ಅಂತಹ ರಾಮನ ಸೇವಕನು ನಾನು ಅಂತ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರಶುರಾಮನೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹನು ರಾಮ. ಅಂತಹ ರಾಮನ ಸೇವಕನು ನಾನು. ಹೀಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅಯೋಗ್ಯರಾದಂಥವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು, ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಒಂದು ತಿರ್ಯಗ್ಭ್ರಮಣ ರೂಪವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು, ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೋ ಯಾರು ಅಯೋಗ್ಯರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವಾಯುದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರೇ ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಅಂತಹ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು, ತ್ರಿಕರ್ಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು. ತತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಮುಕ್ತಿಭಾಜ ಸುಖಯಸಿ ಹಿ ಗುರೋ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾರತಮ್ಯಾದಾದತ್ಸೆ ಮಿಶ್ರಬುದ್ಧೀನ್ ಸ್ತ್ರಿದಿವನಿರಯ ಭೂಗೋಚರಾನ್ ನಿತ್ಯಬದ್ಧಾನ್ ತಾಮಿಶ್ರಾಂಧಾದಿಕಾಖ್ಯೆ ತಮಸಿ ಸುಬಹುಲಂ ದುಃಖಯಸಿ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಾಭಿರಿತ್ಥಂ ಶ್ರುತಿಶತಮಿತಿಹಾಸಾದಿ ಚಾಕರ್ಣಯಾಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ತತ್ವ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂಥವರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗು ಪ್ರಯಾಣ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಜೀವನ, ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳು ದುಷ್ಟರಿದ್ದಾರೋ
ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವಕನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಾವಣನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೇವಲ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉಚಿತವಾದ ಅಧಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರುವುದಲ್ಲ, ಆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈನ್ಯದ ಬಲ ಇತ್ತೋ ಸೈನ್ಯದ 4ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಂದರು ಆವಾಗಲೇ. ನಂತರ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಂದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೂತನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಮಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. తారక బ్రహ్మ మంత్రము తానై ఉన్నాడు రాముడు, దారుణిలో చెలువొందే దశరథ రాముడు. తారక బ్రహ్మ మంత్రము తానై ఉన్నాడు రాముడు, దారుణిలో చెలువొందే దశరథ రాముడు. కొండలంతలు వానర కోటులు కొలువగాను, దండితో కొలువున్నాడు తగరాముడు. కొండలంతలు వానర కోటులు కొలువగాను, దండితో కొలువున్నాడు తగరాముడు. అంటనే సీతాదేవి అమరి కూర్చుండగాను, మెండుగా సింహాసనాన మెరసి రాముడు. అండనే సీతాదేవి అమరి కూచుండగాను, మెండుగా సింహాసనాన మెరసి రాముడు. జయ జయ రామ శ్రీరామ, జానకి రామ శ్రీరామ, జగదభిరామ శ్రీరామ, పావన నామ పరధామ. తారక బ్రహ్మ మంత్రము తానై ఉన్నాడు రాముడు, దారుణిలో చెలువొందే దశరథ రాముడు. వామదేవ కౌశిక వశిష్ఠాదుల విన్నపాలు ఆముకొని వినుచున్నాడు అదే రాముడు. వామదేవ కౌశిక వశిష్ఠాదుల విన్నపాలు ఆముకొని వినుచున్నాడు అదే రాముడు. గోమున భరత శత్రుఘ్నులు ఛత్ర చామరాలు కామించి పట్టుకొండగా కడుమించి రాముడు. గోమున భరత శత్రుఘ్నులు ఛత్ర చామరాలు కామించి పట్టుకొండగా కడుమించి రాముడు. జయ జయ రామ శ్రీరామ, ముని జన వందిత శ్రీరామ, జగదభిరామ శ్రీరామ, పావన నామ పరధామ. తారక బ్రహ్మ మంత్రము తానై ఉన్నాడు రాముడు, దారుణిలో చెలువొందే దశరథ రాముడు. ఆ, ఆ, ఆ.
పుష్పకము చెంగట వీరాసనముతో ననిచి ఆనందాన ఉన్నాడు రాముడు. ఘన శ్రీ వెంకటాద్రిపై కల్పవృక్షము నీడ హనుమంతుని చదువులు ఆలకించి రాముడు. ఘన శ్రీ వెంకటాద్రిపై కల్పవృక్షము నీడ హనుమంతుని చదువులు ఆలకించి రాముడు. జయ జయ రామ శ్రీరామ హనుమత్ సేవిత శ్రీరామ జగదభిరామ శ్రీరామ పావన నామ పరనామ. తారక బ్రహ్మ మంత్రము తానై ఉన్నాడు రాముడు. ధారుణిలో చెలువందే దశరథ రాముడు. రామ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಗದಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಅಂತಹ ಆ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಾರತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ದೃಷ್ಟಿಯ ದೋಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದೃಷ್ಟಿದೋಷದ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ. ತದನಂತರ ಆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಂಗೆಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗೆ, ಆ ಗಂಗೆಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನವುಳ್ಳಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ, ಗಂಗೆಗೆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಂಗೆಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜದ ಫಲ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಗೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ, ವಿಷ್ಣು ಪದದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಗಂಗೆಗೂ ಕೂಡ, ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕವಾದಂತಹ ಗಂಗೆಗೂ ಕೂಡ, ಗಂಗೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವುಳ್ಳಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೂ ಕೂಡ ಗಂಗಾರತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಆರತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಗಂಗೆಗೆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದ ಫಲವನ್ನು, ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ, ಹನುಮದ್ವಾಹನ ವೈಭವ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ದರ್ಶನ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ಇಂದು ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಆ ಭಾಗ್ಯದ ವಶಾತ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವಕನಾದಂತಹ ಹನುಮಂತನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ಯಾಮಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ ಪೃಥುದೀರ್ಘಹಸ್ತಂ ಸರೋಜನೇತ್ರಂ ಗಜರಾಜಯಾತ್ರಂ ವಪುರ್ಜಗನ್ಮಂಗಳಮೇಷದೃಗ್ಭ್ಯಾಂ ಚಿರಾದಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತೆ ಶಿಷೇವೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರಂತೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನದ್ದು. ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ಯಾಮಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ, ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ. ಪೃಥು ದೀರ್ಘಹಸ್ತಂ, ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಕೈಗಳು. ಆಜಾನುಬಾಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಜಾನುಬಾಹು ಮರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪೃಥುದೀರ್ಘಹಸ್ತಂ ಸರೋಜನೇತ್ರಂ, ಕಮಲದಂತೆ ಅಗಾಲವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಗಜರಾಜಯಾತ್ರಂ, ಆನೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಡೀತಿದೆ. ಆ ಆನೆಯ ನಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಂಥವನು ಅಂತ ರಾಮನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಜರಾಜಯಾತ್ರಂ, ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಪುಹು ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ವಪುರ್ ಜಗನ್ಮಂಗಳಂ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೇನ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಲದ್ವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಪುರ್ ಜಗನ್ಮಂಗಳಂ ಯಶದೃಗ್ಭ್ಯಾಂ ಚಿರಾತ್ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತೇ ಶಿಷೇವೆ, ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ಕೌಶಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ, ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಂದ, ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. ವಾಸುಲ ಗೋವಿಂದ ವಸುದೇವ ತನಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮಹಿಮ ಸ್ವರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ವೇಣುಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಸೀತಾನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರಿತ ಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ